माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये पगड़ी हमारे गुरुओं की दी हुई है, ये सरदार की पहचान है, एक सिख की पहचान है। ये दस्तार ही एक ताज है जो हमें मिला। মর্নিং, সত শ্রী আকাল। পাঞ্জাব থেকে আজকে আমরা ঘুরতে বেরোবো স্বর্ণ মন্দির, ওয়াঘা বর্ডার আর জালিয়ানওয়ালা বাগ। আর জালিয়ানওয়ালা বাগ আর গোল্ডেন টেম্পলটা আছে একই সাথে, মানে পাশাপাশি জায়গাটা। তো একই জায়গায় দুটো জিনিস। তো ওখানে কালকে রাত্রেবেলা গেছিলাম, তো বন্ধ হয়ে গেছিলো জালিয়ানওয়ালা বাগটা, তো ওর জন্য টিকিট কাটতাম। তো আজকে ফের যাচ্ছি, দুটো জিনিস দেখবো। তার আগে নিচে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সারবো। আজকে দেখবো কি আছে ব্রেকফাস্টে, তারপর ওখান থেকে গাড়ি করে বেরোবো। চলো নিচে গিয়ে দেখাচ্ছি আজকে কি ব্রেকফাস্ট দিচ্ছে। ব্রেকফাস্ট বুঝে গেলাম। টোলটা ঠিক আছে। चलिए शुरू करते हैं। একসাথে সবই উঠে গেছে। এখনো অনেকটাই বাকি। বরফটা হলে, বরফটা পাওয়া গেলে তো আরো সুন্দর হবে। এখন যাচ্ছি অটো ধরতে। এখান থেকে লাগে 5 থেকে 7 মিনিট। নিজের কাছ থেকে অটো পাওয়া যায়। 2 কিলোমিটারের মধ্যে 15 টাকা করে হিসাব মতো নেয়। বলে 20 টাকা, 15 টাকা রাজি হয়ে যায়। ঘোড়া গাড়ি। অটোগুলো এরকম দেখতে হয়। সিএনজিও আছে, পেট্রোলও আছে। সকালবেলা একরকম ভিউ, রাত্রেবেলায় গতকাল অন্যরকম ভিউ ছিল। चले गए लड़का अंदर। कहाँ पर बोला आपने? এখানে বললো
কোথায় বললো এদিকে? বললো তো अंदर आदमी है इधर। दिल्ली में मिलेगा ही नहीं आपको। आपका दुकान कितने साल का है ये वाला? दुकान हमारी ये हो गया 20 साल पुरानी दुकान है। 20 साल। हाँ जी। यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपके पास? हमारा जो दुकान पे है ना, स्वॉर्ड्स मिल जाएंगी आपको, कड़ा मिलेगा, कंगा मिलेगा, सिख रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको हर चीज मिलेगी। ये सब दुकान क्या सब रेंटेड में रहता है? कुछ रेंट पे है, कुछ अपनी है। अच्छा अच्छा। और पगड़ी बांधते हुए कितने साल हो गए आप लोग? आप लोग तो शायद बचपन से ही करते होंगे। नहीं, बचपन से नहीं होता है, बचपन से है ना छोटी पगड़ी होती है। अच्छा वो हाँ ये वाला। बिल्कुल। हाँ मेरा एक दोस्त था, छोटी उसके रहती है। पास। फिर जैसे स्कूल कॉलेजेस में जाने लग पड़ते हैं। हाँ। अभी तो चलो बच्चे शौक के अकॉर्डिंग छोटे बच्चे भी बांधते हैं, 10-15 साल के लिए भी बांध लेते हैं। मैं जब कॉलेज में जा रहा था तब बांधनी शुरू की थी ऐसे। अच्छा। बांधने 2009 से बांधनी शुरू की थी। 2009 से शुरू की थी मैंने बांधनी। 2009 से अभी आज तक 15 साल हो गए हैं बांधते पगड़ी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये पगड़ी हमारे गुरुओं की दी हुई है। ये सरदार की पहचान है, एक सिख की पहचान है। ये दस्तार ही एक ताज है जो हमें मिला हुआ है। अच्छा। देखो आप, देखिए सरदार जी आवाज। हाँ? देखिए ना मत का सारा नाइट टूटा ना। मेरा धरो। এদিকটা চলো। इधर आ जाओ। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कलकत्ता। कलकत्ता से। हाँ। हम लोग बहुत ढूंढ कल भी हम लोग रात को आए थे। ठीक है। तो ढूंढ रहे थे कहाँ पर मिलेगा कौन बांधता है। कल पूछे नहीं, कल घूम के चला गया। वो वीडियो में डाल देंगे। वेट मिनट करो। আমি কি বলবো, ইচ্ছা ছিল পাগড়ি বাঁধার, তার জন্য মুছফুট বানিয়েছিলাম। দাড়ি ফাড়ি আমি রাখি না এখন সাধারণত। দাড়ি রাখিয়েছি, কিন্তু আসার সময় মুছটা একটু ছোট করে দিয়েছে, না তো মুছটা আর একটু মোটা ছিল। भीगा लेते थोड़ा थोड़ा ना पानी लगा देते हैं ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाती है ना। अच्छा। ये नहीं है ना, इसे मांडी लगी होती है तो सॉफ्ट हो जाती है। इसको खोलेंगे कैसे? इसको उतारते हैं ना, यहाँ से उतारते हैं रिस्पेक्ट के साथ। अच्छा ठीक है ना।
बांध दिए हैं, यही तो इतने कपड़ा में नहीं बना था, जिससे दादा बांध रहा है, हम देख रहे हैं दादा का छोटा पड़ रहा है। हाँ, इसका थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ठीक है। आप बैठना है बाबा, अभी लग रहा है ना, आप बैठना है। अभी लग नहीं है। चलिए हाँ, अरे पर ऐसे आप बैठना। अभी ठीक लग रहा है। तो ये पगड़ी बांधने के लिए कितना चार्जेस करता है? पगड़ी भैया अकॉर्डिंग कपड़े के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, ठीक है, अगर मान लो 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, जो लोग हम लोग बांधते हैं ना, उसके लिए पगड़ी 7.5 मीटर पगड़ी बांधते हैं हम लोग। सिलाई करवानी पड़ती है। आप लोग जैसे टूरिस्ट हो, सिलाई का भी टाइम नहीं मिलता। मॉर्निंग आपको अभी पहननी है, 4 मीटर में बांध दिया या 5 मीटर में बांध दिया, उसके अकॉर्डिंग रहता है। कपड़ा रहता है कोई 75 रुपीज़ पर मीटर कपड़ा रहता है, बांधने का अलग से हम बीच में कॉम्बो कर देते हैं। अच्छा। जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे कर देते हैं। तो ये 4 मीटर का बांधा आपने अभी? 4.5 मीटर का। 4.5 मीटर का 300 पड़ता है। 300, 350 का आता है, 350 का आता है, और प्याज से आपने 300 कर दिया। 300 कर दिया, 300 कर दिया। 50 रुपीज़। तो आप सिर्फ बोल दीजिए आपका नाम और आपका दुकान का नाम और आपका फोन नंबर, अगर किसी को अगर चाहिए होगा, आना होगा तो कहाँ पर आए? टेम्पल के पास सारा गाड़ी पार्किंग है। हाँ, उसके सामने ही ये महाराजा जी सिंह का चौक है, उसके सामने बिल्कुल दुकान 90 नंबर दुकान है। अच्छा, नंबर दुकान है। 9779818066। ठीक है, तो नंबर भी हम लोग दे देंगे। कोई बात ठीक है, এটা তো ফাইনাল লুক পাগড়ি বাঁধার পর দুজনের একদম পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি লাগছে দুজনকে। হ্যাঁ, চশমা পরে নিলে তারই লাগবে। देखी ना, হ্যাঁ, बारी में सिंह के बारे में। কেমন লাগছে বলো? আসছো? मस्जिद तो पीछे ही है, लड़का मस्जिद है। কি? কালকে পাঞ্জাবি করুন বলো, কেমন লাগছে তোমাকে পাঞ্জাবি পরে? দারুণ লাগছে, নতুন একটা অভিজ্ঞতা, যেটা আমরা আগেও অমৃতসর এসেছি কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাটা নিতে পারিনি। যাক, ভাইয়ের জন্য ওই অভিজ্ঞতাটা নেওয়া হলো, আমার খুব ভালো লাগছে, ভাইকে খুব সুন্দর লাগছে। ভাইকে দেখে আর কেউ বলবে না যে টুপি নিয়ে যাও। বাঙালি বাঙালি লাগছে না নাকি? একদম পুরো পাঞ্জাবি লাগছে। সর্দার বল্লভভাই পটেল। আমার নামও সর্দার আছে, আমার নামও সর্দার আছে, পাঞ্জাবি না হলেও নামে সর্দার। যদি বাড়ির লোক চিনতে না পায় তাহলে জালিয়ানওয়ালা বাগ। কোথায়? इसमें गोली किसने चलवाया था? अरे अरे उसका ये था, कौन सा जनरल का नाम भूल गया मैं। जनरल डायर। जनरल डायर डायर। वो लाज में बहुत गिल्टी फील किया था।
বৌদি রিয়াকশন কেমন কেমন লাগছে দাদাকে এক নম্বর আছে তো লাগছে তো ড্রেসের সাথে ম্যাচ করে গেছে এই তো জ্বলে যাবে এত রোদ্দুর না এন্ট্রেন্স গেট সুন্দর বাগান আমাদের এখানে এত লাল ফোটে না এখানে বসার জায়গা আছে রেস্টিং এরিয়া কি সুন্দর ফাউন্টেন ফাউন্টেনটা হেবি সুন্দর মিউজিয়াম আলাদা থাকলে বারণ করে দেবো না जनरल डायर सुरेंद्र सिंह मंगल सिंह उत्तम चंद महात्मा गांधी at his young age
এখানে পড়তে পারো কত কষ্ট করে সেই দিনকারে তিনি ছিলেন রতন দেবী। যারা যারা পড়তে চাও এইগুলো পজ করে পড়তে পারো, যারা লেখা আছে। যারা যারা বেঁচে গেছিল তাদের সব কথা লেখা আছে এখানে। এটা ব্রিজ, এখান থেকে সবাই গুলি মেরেছিল। ওই কুয়াতে জাম মেরেছিল। আরেকবার ধরো, এরকম ধরো, ক্যামেরাটা আরেকবার ধরো। এটা একটা এন্ট্রি, এটা গ্যালারি নাম্বার 1 ছিল, গ্যালারি নাম্বার হল নাম্বার 2, আর একটা এটা এটা হল নাম্বার 2 গ্যালারি 2। जिसका रौनक करौंदे चौबी पासी प्रदर्शन वो भी तेज हो गए ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ शांतिपूर्वक जुलूस से गोलियां चल रही थी ते हर राउंड को वीरां दी मौत ਅਤੇ कई होर सन। 11 अप्रैल 1919 शांतिपूर्वक ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈ ਇਸ ਅਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਚਾ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ बीस हद तक कुछ लोग ऐसे इंसान जो अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को जानते समय अपने संगठन में न सिर्फ युद्ध के यत्न का विरोध किया बल्कि अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों भी जारी रखी।
দুটোই গ্যালারি আছে এখানে। এখন আমরা দেখবো যেখানে অ্যাকচুয়ালি গুলি মেরেছে, যে কুয়ারে ঝাঁপ মেরেছে, যেখানে গুলি মেরেছিল। এটা হচ্ছে জেনারেল ডায়ারের আদেশে এই জিনিসগুলো করা ছিল। পরবর্তী জেনারেল ডায়ার এটাকে নিয়ে খুব লজ্জিত কিংবা খুব খারাপ মনে করেছিল সেই সময়। এই গাছেরই গুলো। কি জন্য পয়সা ফেলেছে আমি জানি মানে বাঙালি টেঙা থাকবে দুদিন গোল হবে। বাঙালি কেন, সব ইন্ডিয়ানই তাই। ইন্ডিয়ান কেন, সবাই তাই। এতেও তো সেই ইংল্যান্ডের কোন একটা ব্রিজ আছে, ওখানে তো এই তালা মেরে 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 ব্রিজটাকে তো এখন সব তালা কাটিয়ে আর এ করে দিচ্ছে। জল নেই এখন? না জল নেই। এটাও কাজ লাগিয়ে এটাই সেই কুয়া। আমরা এর আগে ছিলাম তখন এই কাজ ছিল না। জাল দেওয়া হ্যাঁ, এইখানটাই সবাইকে ফেলে পরে পরে মরেছে না। জল ছিল। ওইদিকে তো পুরো ফাঁকা। কাঁচটা অ্যাকচুয়ালি মোছে না, সবাই হাত দিয়ে দিয়ে করে তো। হ্যাঁ, কুয়া মাটি দেখা যাচ্ছে তো। জল শুকিয়ে গেছে। মাটি দেখা যাচ্ছে। এটাই সেই কুয়া যেখানে এখানে পড়ে গিয়ে মারা যায়। এদিকে ফেরো, আমরা যেখানে ঢুকেছি ওখানে ওই তো পুরো রাউন্ড হয়ে গেল। আন্দামানে তো এই জেলটা আছে, কালা পানি। এগুলো সেই গুলির দাগ। যখন গুলি চালানো হয়েছিল এই দাগগুলো। তখন তো সেই গাদা বন্দুকের মতো আজকে হচ্ছে 11 তারিখ, কাল বাদে পরশু, তার মানে বৈশাখী। তো বৈশাখীতে তার মানে 13 তারিখ। 13 তারিখ হবে এখানে 105 বছর হবে। 105 বছর হয়ে যাবে যে এখানে গুলি চলেছিল। গুলি চলেছিল 105 বছর হবে। পরশুদিন হলে 105 বছর হবে, তাই তো? হ্যাঁ, 13 এপ্রিল। এই জায়গাটা ঘোরা আছে? না, এটা কি আছে এখানে?
এটা গ্যালারি? এটা হচ্ছে যার জমি ছিল তার সমাধি ওটা। স্মৃতি সমাধি। হুম, কোথায়? ও, 24,226 টাকা পাওয়া গেছিল। টাকা না, ওদের কাছে ডলার পেয়েছিল। এই কাণ্ডটা করার জন্য ইনি হচ্ছেন জেনারেল ডায়ার, যিনি পরবর্তীকালে টাকা পেয়েছিল ইউরোপ অ্যাসোসিয়েশনের থেকে টাকা পেয়েছিল। এখানে লেখা আছে পুরোটাই। The committee has reached its conclusion. It declares Reginald General Dyer not guilty of his actions on 13th of April 1919 at Jallianwala and orders for his acquittal. হান্টার কমিউনিটি তখন দেখিয়েছিল যে সে গিল্টি না, জাস্ট বিকজ উপর থেকে অর্ডার পেয়েছিল তাই হয়তো গিল্টি না দেখিয়েছে। চলো দেখে আসি। জল তো দেখতে পাচ্ছি, সেটা ওটা দেখেই যাচ্ছি। ওইদিকে হচ্ছে যার সমাধি ছিল তার মন্দির মতো বানানো আছে। এখানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আছে। ওই দিক দিয়ে স্ট্রেট চলে আসলে গ্যালারি থেকে এখানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের জায়গা আছে। এখন কি সুন্দর পাখি বসে আছে গাছের মধ্যে। শেয়ার
এটাই সেই সমাধিটা। आवाज की अमिताभ बच्चन ने अपनी तो वो लाइट एंड साउंड हो गया ना, चल तो क्या आवाज है यदि आप रुको तो वो देखते जाइए फ्री में तो देखा লেটা 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 ওই তো ওই যে কুঁচে মাছ দেখো। কুঁচে আছে এই তো এইখানে আছে। এটা গোড়া কেন এর জন্য রেখেছে তোর মশার জন্য। কি মশার ডিম পারে না ওই জন্য এই মাছগুলো ছাড়া। এই মশা এই জলে ডিম পাড়ে না, ওই পরিষ্কার জলে বৃষ্টির জলে ডিম পাড়ে। বাঘ থেকে বেরিয়ে এখন আমরা ফের যাবো হচ্ছে গোল্ডেন টেম্পল। गाड़ी बालों पर जाने के लिए দিনের বেলায় একরকম ভিউ, রাত্রেবেলায় একরকম ভিউ। রাত্রেবেলায় ভালো লাগছিল, রাত্রেবেলায় ভালো লাগছিল অন্য কারণে, এখন ভালো লাগছে অন্য কারণে। তখন হালকা ফাঁকা ফাঁকা ছিল, এখন ফাঁকা ফাঁকা নেই। অন্ধকার ছিল, লাইট ছিল, গরম ছিল না। আমার তাজমহল দেখেছি পূর্ণিমার আগের দিন, হ্যাঁ, গোলাপি রঙের লাগছে। তো এইদিকে সামনে থেকে অনেক কাউন্টার আছে, তো দ্বিতীয় প্রথম কাউন্টারে কেউ যাবেন না। এইদিকে এসে 6, 7, 8, 9, 10 10খানা কাউন্টার আছে। লাস্টের দিকে কাউন্টারগুলো খালি থাকে, সামনের দিকে সবাই ভিড় করে, কিন্তু কাউন্টার থেকে 10খানা। তো লাস্টের দিকে এমনি ফাঁকা দেখতে পাচ্ছে, সামনের দিকে ভিড়। তো সবসময় ভিড়টাই কিউ থেকে আগে করে এসে 10 নম্বর কিংবা 8 নম্বর 7 নম্বর এইসব কাউন্টার ফাঁকা থেকে এই কাউন্টারে আসলে সুবিধা হবে। এবারে আমরা ঢুকবো হচ্ছে মন্দিরের ভিতরে। এখান থেকে মন্দিরের উপরেই দেখা যাচ্ছে জগন্নাথ মন্দির। এবার হাত ধুতে হবে, তারপরে পা ধুয়ে ঢুকে যাবো ভিতরে। চলো। এগুলো ফ্রিতে পাওয়া যায়, না কিনলেও চলে। এদিকে পা দিয়ে উঠতে হয়। যদি না কিনে এদিকে ঢুকে যাবে। এদিকে দেখা যাচ্ছে সোনা মন্দির। কুল গাছ, আমাদের যে ফুল আমরা খাই গুরুদ্বারার ভিতরে, কত পুরাতন কুল গাছ। কুল গাছ, আমাদের যে ফুল আমরা খাই গুরুদ্বারার ভিতরে, কত পুরাতন কুল গাছ।
ग्लास 30 টাকা ग्लास आता 10 मैं चलम बर्फ मत डालना हाँ थोड़ा सा लास्ट में डालना ग्लास में नहीं डालेगा तो ग्लास में तो मत डालेगा थोड़े में सारे डालेगा वो समझेगी थोड़ी डालेगा ना अरे वो ठंडा थोड़ी होगा ठंडा करके देगा बहुत नहीं ठंडा काम करेगा বাইকের সাথে ইঞ্জিন ফিট করা गन्ना जूस विथ mint and lemon দারুণ গরমের সময় আচ্ছা এদিক দিয়ে আছে এই সুদীপ্তা হ্যাঁ ওইখান থেকে একটা রাস্তা আছে আর উপরে সব গাড়ি থাকবে আমাদের ध्यान दीजिए आइए सर जेसीबी अटारीवा का बॉर्डर पे आपका हार्दिक स्वागत है कृपया पानी का बोतल लेस चिप्स कुरकुरे একসঙ্গে থাকবেন একসঙ্গে चलाর চেষ্টা করবেন पॉपकॉर्न मैंगो जूस स्टेडियम में लेकर जाए आगे शाम 6 बजे तक बैठना पड़ेगा खाने पीने का বহুবার বসে বসে টিভি দেখেছি সেই জন্য বলছি আমি তো বুঝে নিচ্ছি আমি বলছি টিভিতে বহুবার গেলে সেই পুজো ক্লাব মাঠ দিয়ে দিচ্ছি কাছে শুধু 5:30 থেকে 6:30 ছটা পর্যন্ত হয় ছটা থেকে দুর্গাপুরতে মনে হয়
खाने पीने के सामान पर कोई पाबंदी नहीं है। खाने पीने के सामान पर कोई पाबंदी नहीं है। शाही जिले की तरफ से जेसीबी अटारी बॉर्डर में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया करके ध्यान दें। रीट्रीट सेरेमनी का समय 5:30 से 6 है। खाने पीने का सामान यहाँ से लेके जाएं। खाने पीने के सामान पर कोई पाबंदी नहीं है। धन्यवाद। टेकअवे फैसिलिटी अवेलेबल। पानी दे के जाओ अंदर 6 बज जाने चोरी मारो ठंडा पानी दे के साथ साथ अपने मोबाइल फोन और पर्स का ध्यान रखें। दर्शक दल दोबारा सुने। हेलो 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 हेलो
दर्शकगण कृपया ध्यान दें, आप सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का बीएसएफ की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी परेड पर एक बार पुनः स्वागत। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को से सम्मान उतारते हैं और आज की परेड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री गौरव शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट, उनके साथ में सब इंस्पेक्टर विजय सिंह। आज की परेड के गार्ड कमांडर है मुख्य आरक्षक जसपाल बुमला। साथ ही आज की परेड में 2 महिला प्रहरियों का भी विशेष योगदान है, महिला प्रहरी कंचन कुमारी व काजल कुमारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही आज की शानदार परेड का आनंद उठाए। दर्शक, भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नारे का प्रयोग ना करें। साथ ही परेड समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। परेड समाप्ति के उपरांत ही अपने स्थान को छोड़े वे स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार, स्वर्ण जयंती द्वार व स्टेडियम में निर्मित एग्जिट वे का प्रयोग करें। धन्यवाद।
বাংলা ধরা ওরা
दर्शकगण कृपया ध्यान दें, आप सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का बीएसएफ की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी परेड पर एक बार पुनः स्वागत। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को से सम्मान उतारते हैं और आज की परेड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री गौरव शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट, व के साथ में सब इंस्पेक्टर विजय सिंह। ध्यान दें, आज की परेड के गार्ड कमांडर है मुख्य आरक्षक जसपाल बुमला। साथ ही आज की परेड में 2 महिला प्रहरियों का भी विशेष योगदान है, महिला प्रहरी कंचन कुमारी व काजल कुमारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही आज की शानदार परेड का आनंद उठाए। दर्शक, भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नारे का प्रयोग ना करें। साथ ही परेड समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। परेड समाप्ति के उपरांत ही अपने स्थान को छोड़े व स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार, स्वर्ण जयंती द्वार व स्टेडियम में निर्मित एग्जिट वे का प्रयोग करें। धन्यवाद।